ले बाबू माने मो ब्लॉग रे हाय ना पाए ना किछि नै पड़ो जो सीधा मो झियो टाटा करूजी एडा मो झियोटा टाटा करूजी याडे मामा टाटा कलु याडे टाटा कलु अरे चलो जीवा विदाय एबे ये सब बाहर की पड़ेले तो आमे अच्छु एठी घरे रुहंतु टिके पर कथा होची के ग्रेडा हेलो गाइज गुड आफ्टरनून मु वर्षा मु स्वागत करछि आपन मो चैनल आशा करछि आपन माने बहुत भलो रे थिबे मु भी बहुत भलो रे अछि तो एबे टाइम हे गलानी गोटे तो आज वीडियो मु एबे स्टार्ट करूछि तो आज गोटे जनकर भाईंकर बाहागर तो सेपटे जाइथिली तो मोबाइल भी नै नथली बरातीटा किछि दे पारनी आ झियो भी बहुत जोर कांदला से टिके साउंड सुनिकी तो ताको नेकी पळे आसले आ ये एबे करले टुटू सहित तो देखा से जति कति कौन वीडियो आनी ऐड करके देवी जदि ना तो ना रिसेप्शन रे जीवी जदि किसी वीडियो देवी जदि न गली ये जदि थे तो देले सेटा भी ऐड करी तो एबे किसी काम ना एबे टिके रेस्ट नेबी झियो सेपटे शोईची आ शोईनी तो झियो एबे ताको नै के आसले से आर पट रूम रे अछि आ म एठी एबे टिके रेस्ट नउची आ देखा हबो परे आ खाली आलू झोल कर देकी सकाळे करतली साग भजा आउ फूल भजा कखारू फूल भजा से गुड़ाक टिके मुझे कथा काटलानी हाथटा गाइस तो कि माइंड करें किसी तो कारण मो हाथ में फंडा धरला माने फंडा काटुची सॉरी हाथटा काटुची से माने धरी पारनी अधिकांश तो से शई पड़ी तो कहीं किसी माइंड करें तो सका बनई कखारू फूल आउ साग भजा तो बापा खाइले मु भी खाई नहीं ये स्कूल आसला से गाधे खाइले तापर से सियाड़े गले तो बापा जाइए गोटे बाहागरिया तो सेठू से पड़े आसले तो भाविली कि कौन करी ना से खाइबे कौन बेड़े तो से आलू सीझे आलू झोल करदेली आ जड़े आसते खावाई माने माने बाहागर आसते ये खाई गले तो आलू आलू झोल से साग भजा लुण लंका लेंबू से सब देदेली खावाई तो से गले बासन बासन सब उठा उठी कली आउ झील तो नहीं जाइए कांदिला चोरे तो नहीं पड़े आसली एवं सेपटे अच्छी झील आउ तार बहुत सारा फोटो उठे दी कार रे जो सजा होता तो देखेबी से वीडियो फोटो गुड़ाक आड करके देवी देखिए केते क्यूट देखा झील आउ से बाबा सहित आज फोटो उठे तो से फोटो भी देवी आबे तो टाइम हो गला 1:05 तो जाऊँगी रेस्ट ने बापा आसिले देवी खावाई आउ खाइला टाइम देखा कौन खाऊँ तब रोची बाय आसतु गाइज खाइबा आलू झोल को गरम भात तो कौन पसंद ताले कहे तो बहुत टेस्टी होती आलू झोलटा गोटे हसर विषय आलू झोल टे लुण लगी ना तो लुण दे खाइले बहुत बढ़िया लगुचे से बापा थे से वीडियो कर पानी एवं खाऊँ भात भात सब पखाड़ी सारे सोनाली बाहर पटे तो खाई कथा हो बाय बाय गाइज गुड इवनिंग एवं टाइम हो गला 6:30 तो ये कुंदरू आलू काटी नहीं आठी कड़े को भी बसई नहीं आ सोनाली सेपटे पियाज काटुची आउ से जाए आसी ना से बाहागर तो से खाई रेस्ट नेली रेस्ट नहीं कि उठिकी बासन धोइली सेपटे गछरे पानी देली तापर पानी देला घर फर झाड़ू करके लुगापटा भांगिली झील टी शोई पड़ा से उठला तेल लगेनी एमती खुए नेली तापर ए आसी भाजापी तो देखा कुंदरू भजा भजा करवा तो आमर कड़े गरम हो गला तो मैं तेल पकई तेलटा भी अलरेडी गरम हो आसला तो सोरिष पियाज पकई देखु ये सोरिष पियाज पकई पियाज आमर टे भाजी होगला गोटे जगार से थालीटार कुंदरू को छाणी नेबी तापर लंका गुंड हलदी गुंड लुण मीट मसला देदेवी देखो कुंदरूटा मुझे छाणी नहीं आटा पियाज आमर हो आसला तो कुंदरू पकई ना तो देखो गाइस मुझे हलदी लंका गुंड
ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇକି ଭାଜିବା। ଆଉ ସେପଟେ ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇଠି ଭଜାକୁ ବସାଇ ନେବି। ଆଉ ଏଇଠି ବାସନ ସବୁ ମାଜିକି ଆଣିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛି। ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି ସେ ଯାଇକି ଆଣିବି ତାପରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ। ଭଜାକୁ ବସାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ସେପଟେ କାମ ଭିତରେ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ସେପଟେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେପଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେଥିପାଇଁ 8 ମିନିଟ୍ର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତ କ'ଣ ଟିକେ କାମ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇଥିଲି ସିଏ ସେପଟେ ପୁରା ପଡ଼ିକି ପୁରା କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇକି ସୋନାଲି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଖେଳୁଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଭଜାଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ଆସିକି କହିଲେ ମାମା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଜା ଫଜା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା କଥା। ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିବ ବୋଲି। ତ କହିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ନହେଲେ କହିଥିଲି କୁଲ୍ଫି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ବାକି ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବନେଇନି, କହିଥିଲି ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି ବୋଲି ତ ବନେଇନି। ତାପରେ ପୁଣି ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ତ କାରଣ ସେ ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ତାକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଦେଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଖା କରିଦେଉଛି ସେ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି କିଚେନ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ଦେଇକି ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ସରି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଘରେ ଥିବ ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ଟିକେ ଘରକୁ ଆଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତ ଘର କାମ ସହିତ ଝିଅ କାମ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଦେଖିକି ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଣି ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇକି ମାନେ 100ରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ 100ରେ ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇଠି ଭଜା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଥିଲେ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ଆଜି ବନେଇଦେବି ତ ଯାଇକି ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ଭଜା ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ତ ରହୁଛି ଏବେ ବାବାଇ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି ତ ତାକୁ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଜିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30 ତ ଇଏ ଆସିଲେଣି। ତ ଇଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଲିନି। ତ ଏଇଠି ବସିଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଥିରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା। ଝିଅ ଏଇଠିକା ଆସେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବୁ। ଏଇଠିକା ଏଇଟା ଆସିଲା ତ ସେ ପାଣିରେ ଲାଗିଲା ତ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।